بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں احسان ناز پروگرام سیاست بخیر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان کے حکمران اس وقت اڑان پہ ہیں اور ہر وقت ان کا یہی دعویٰ ہے کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے۔ اللہ کرے کہ ان کے دعووں میں صداقت ہو۔ آج بھی ہمارے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب ترکی کے دورے پہ رہیں اور ابھی واپس لوٹے ہیں 2 دن کا دورہ کر کے۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے کئی ممالک کے دورے کیے ہیں اور دورہ کرنے جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بہت کچھ لے کے آ رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی چیز ایسی نظر نہیں آئی جس سے یہ چلے کہ پاکستان میں اڑان شروع ہو گئی ہے، اور جو پروگرام انہوں نے بنایا تھا اڑان پاکستان، اس کی طرف توجہ دی جا رہی۔ لیکن پاکستان میں اس وقت گندم کا بحران ہے، پنجاب کے لوگوں کی گندم نہیں خریدی جا رہی، اور آج جو وزیر زراعت تھے انہوں نے اور عثمان بخاری نے اپنی ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ہمیں IMF نے روکا ہے کہ آپ گندم نہیں خرید سکتے۔ تو میں پوچھتا ہوں پاکستان کے حکمرانوں، کیا جب پاکستان کی یہ گندم گل جائے گی، سڑ جائے گی اور پھر آپ کو دوبارہ منگوانی پڑے گی اور اتنے پیسے آپ کے ضائع ہوں گے، تو اس وقت IMF کیا کرے گا؟ لیکن کیونکہ یہ حکمرانوں کی باتیں ہیں جو ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ ادھر آج ہی مقبوضہ کشمیر میں جو وہاں پہ دہشت گردی ہوئی اور اس کا سارا ملبہ انہوں نے ڈال دیا پاکستان پہ۔ تو ہمیشہ انڈیا کی یہ روایت رہی ہے کہ اگر کوئی بھی چیز ان سے نہیں سنبھالی جاتی تو وہ پاکستان پر ڈال دیتے ہیں۔ اس طرح یہ آج کا جو واقعہ ہو اس میں 20-25 لوگ جو ہیں جو کہ ٹورسٹ تھے وہاں پر سیر کرنے کے لیے آئے تھے، وہ ان کو مار دیا گیا۔ تو اس پر بڑا واویلا پوری دنیا میں یہ باتیں گھوم رہی ہیں، اور انڈین میڈیا ٹوٹلی طور پر اس کو فوکس کیے ہوئے پاکستان پر کہ پاکستان نے یہ حملہ کیا ہے، جس طرح پڑگامہ کیا تھا، مختلف اور حملوں کی بات کرتے ہیں، حالانکہ نیریٹو وہی ہے، وہی مودی ہے اور وہی اس کے سوال جواب ہے، اور وہی امت شاہ جو وزیر ہے ان کی گفتگو ہے۔ تو ان سارے موضوعات پر بات کرنے کے لیے میں نے آج اپنے اس پروگرام میں بڑے سیزنڈ پینل کو یہاں دعوت دی ہے۔ سابق امریکہ کی سفیر ہیں، سابق وفاقی وزیر محترمہ بیگم عابدہ حسین صاحبہ۔ بیگم عابدہ حسین صاحبہ، میں اپنے پروگرام اپنے شو میں ویلکم کرتا ہوں۔ مہربانی جی، شکریہ۔ دوسرے ہمارے مہمان ہیں جناب میاں خورشید محمود قصوری صاحب، جو کہ سابق وزیر خارجہ ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ہوں گے۔ اس کے ساتھ مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، سابق مشیر ہیں وزیر اعظم پاکستان کے برکی صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں ہوں گے، اور اسٹوڈیو میں ہمارا ساتھ دے رہی ہے محترمہ زیبا ناز صاحبہ، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی لاہور کی میڈیا کوآرڈینیٹر ہے۔ میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترمہ بیگم عابدہ حسین صاحبہ، میری آپ سے یہ گزارش ہے، یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے، نہ تو ہم ایران کے ساتھ ٹھیک ہیں، نہ افغانستان کے ساتھ ٹھیک ہیں، نہ انڈیا کے ساتھ ٹھیک ہیں، اور نہ ہی امریکہ کے ساتھ بھی ہماری کوئی اتنی اچھی خارجہ پالیسی نہیں ہے۔ اس پر ذرا آپ تبصرہ کر دیجئے کہ پاکستانی حکمرانوں کو کیا کرنا چاہیے کہ ہمارے یہ ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہو سکیں، امریکہ کے ساتھ اچھے، اور باقی بھی بیرون ممالک کے ساتھ اچھے ہو سکیں۔ بات یہ ہے جی کہ ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اور ہمارے تعلقات ایران کے ساتھ بہترین ہونے چاہیے، کیونکہ ہم ان کے ساتھ تجارت بھی کر سکتے ہیں، اور افغانستان بھی ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اس کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات بہترین ہونا چاہیے۔ افغانستان لینڈ لاکڈ ملک ہے، تو ان کو ہماری بندرگاہ کی بڑی ضرورت ہے، اور ہمیں ان کے ساتھ اپنے رابطے جو ہیں وہ مثبت کرنے ہوں گے۔ رہا ہندوستان اور پاکستان کے مابین کشمیر کا معاملہ بھی ہے، اور ویسے بھی ہندوستان پاکستان کی جانب ایک منفی رویہ رکھتا ہے، تو اس ملک کے ساتھ ہم اپنے تعلقات بہتر کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ اچھا محترمہ، جیسے کہ امریکہ ابھی ہمارے جو ہے سابق جو نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار صاحب، وہ دورہ کر کے آئے ہیں کابل کا، افغانستان کا، اس کے جو ثمرات ہیں ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہے۔ جی، ہمیں چاہیے ہے، کوشش پوری کرنی چاہیے کہ افغانستان کے حکام
हमारे साथ अपना रवैया मस्बत रखें और हम उनकी हर किस्म की मदद करें। तो मतलब ये अमेरिका के साथ हमारे तल्लुकात जो हमेशा स्पेशल से रहते हैं, कभी दाएं कभी काएं, इसको आप किस निगाह से देखती हैं? देखिए जी, अमेरिका काफी अरसे से हमें कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दे रहा। ताल्लुकात हमारे उनके साथ सफारती सतह पे तो मामूल के मुताबिक है। अच्छा, आप ये बताएं कि ये जो अभी आज हमला हुआ है वहाँ मकबूजा कश्मीर में, और उसका सारा मलबा उन्होंने पाकिस्तान पर डाल दिया है, हालांकि वहाँ का उनका बड़ी सिक्योरिटी फेलियर है, इस पे आपको बात करेंगे कि हमेशा ही वो पाकिस्तान में डाल देता है? जी, अमेरिका के ताल्लुकात हमारे साथ मामूल के मुताबिक हैं। ठीक। अब इन ताल्लुकात को मजीद बढ़ाने के लिए हमें अपनी सफारती कोशिशें जो हैं उनको ज्यादा तेज करना होगा। अरे मतलब मैंने बात की है, ये जो मकबूजा कश्मीर में हमला हुआ है ना, उसमें अमेरिकी नायब वज़ीर ख़ारजा आए हुए हैं इंडिया में, उस मौका पर ये हमला हुआ और 25 जो सियाह थे उनको मार दिया गया। तो ये उनके सिक्योरिटी फेलियर था, लेकिन उन्होंने सारा मलबा पाकिस्तान पे डाल दिया। वो जी, जब भी कश्मीर में कोई वक़्वा होता है तो मलबा पाकिस्तान पे डालते हैं, हालांकि कश्मीरी अवाम जो है वो हिंदुस्तान के साथ रहने के लिए राजी नहीं है, लेकिन इस बात को हिंदुस्तान के हुकाम बावर नहीं करते। जबनार साहब, आप ये बताएं कि ये जो हमला हुआ है अभी, और ये आपकी पार्टी की क्या लाइन है, आपका क्या तरीक़ाकार है? अभी आपने मोहतरमा बेगम आबिदा हुसैन साहब की गुफ्तगू सुनी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। एहसान साहब, जब भी हिंदुस्तान पे भारत ने जब भी कोई ऐसा हमला हुआ है तो फायरिंग हुई है, कोई भी ऐसा कोई मामला हुआ है, और उन्होंने फौरी फोकस पाकिस्तान को किया है। ठीक। क्योंकि वो अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए उनको वो इसको टारगेट करना शुरू कर देते हैं। गुजारिश है कि इनकी हमारी अपनी सिपा सलार से और अपनी फौज से ये कि भारत को इस तरीके से नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, हमें उनकी इस बात को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, क्योंकि वो अगर 10 गुना ज़्यादा हमारी आवाम जो है वो मुतहरक है, मजबूत है, तो इसलिए हमें उनसे डरना नहीं चाहिए। हमें ये तवक्को रखनी चाहिए अपनी आर्मी से कि वो मुंह तोड़ जवाब देंगी, क्योंकि वो जंगी बातें करते हैं, उनको कोई जुनून है और आंखों में आंखें डालना चाहता है, तो हमें कोई दो राय नहीं है, हम उनका मुकाबला करने के लिए तैयार बैठना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला हमारी आवाम जो है वो हिंदुस्तान की आवाम से ज़्यादा मजबूत है, और हमारी आवाम जो है वो अगर अपने ये छोटे छोटे शरले फेंक के हमसे जंग का मुतालबा करते हैं तो हम एटमी कुव्वत हैं, हमारे पास वो सब कुछ है कि ये तो भूले भटके भी नज़र नहीं आएंगे, लेकिन हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि अमन अमान रहे, अमन से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अगर वो शरारतों से बाज नहीं आते तो फिर हमें मुकाबला करना आता है। मोहतरमा बेगम आबिदा हुसैन साहब, आप ये बताएं, आपने एक दफ़ा मुझे ये कहा था कि इमरान खान की हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, वो नहीं कर सकी। इस वक्त आपकी क्या सूरत हाल, आप समझते हैं कि ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी? जी, मेरा तो ख्याल है कि हुकूमत अपने 5 साल पूरे कर लेगी। इनकी जो पॉलिसीज हैं कि गरीबों को इन्होंने और गरीब कर दिया है, पेट्रोल की कीमत सस्ती नहीं हुई, डॉलर की सस्ती नहीं हुई, और ये शोर मारते हैं, डेली डेंगे मारते हैं कि हमने हर चीज़ सस्ती कर दिया। देखिए, जब अगला इलेक्शन आया तो मैं समझती हूँ कि अगला इलेक्शन तहरीक इंसाफ पाकिस्तान का होगा, और आने वाले वक्त में इमरान खान वज़ीर आज़म होंगे। ये तो बात आपकी दुरुस्त होगी। इस वक्त जो चीरा रस्सियाँ और पूरे पंजाब में से किसी को निकलने नहीं देते वो, और मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा जो जब से वज़ीर आला बनी है कि अभी ना कोई जलसा करने देते, ना जुलूस निकाल, जो एक झंडा भी पकड़ता उसको पकड़ लेते हैं।
तो ऐसा कभी आपने पूरे अपनी लाइफ में जब से पाकिस्तान बना है इतना जुल्म जबर तशद्दुद देखा है? जी नहीं, ये वाकई बहुत बड़ा जुल्म हुआ है और हमें इसका सद्भाव करना चाहिए। जी ज़बाना साहब, आप ये बताएं, अब आप मुतमिन हैं इस वक्त जो आप तहरीक चलाने की बात करती हैं? कभी लड़ाई होती है हलीमा खान की, कभी होती है अपनी आपकी वो बेगम साहबा की, कभी आपकी जो अपनी आपकी चेयरमैन साहब है, तो ये लड़ाइयाँ, ये परेशानियाँ डाल के आवाम को आप किस तरफ ले जा रहे हैं? आपने तो आवाम का जीना दोपर कर दिया है, हर वक्त बाहर निकलो बाहर निकलो। जेल में दिन ब दिन नया एजेंडा खड़ा कर दिया जाता है, हालांकि मुकर्रर होता है, एक दिन वकला का होता है, एक दिन फैमिली का होता है, एक दिन मुख्तलिफ कारकुनों का आता है, जो एक सेटअप बनाया जाता है। लेकिन इन्होंने एक हजूम बर्पा ऐसा बना दिया वहाँ पे कि अडयाला जेल के बाद फरौनियत का निज़ाम खड़ा कर दिया। ये जो मेल मुलाकात के काम थे, इनको चाहिए था कि जिस तरीके से मैनेज किया हुआ है वो उस तरीके से करें, लेकिन इन्होंने सियासी मामलात के बजाय ज़ातियात की मामलात बना दिए हैं। एक जैली जंग वहाँ पे शुरू है, कभी अलीमा साहबा के साथ बुशरा बीबी की जंग लगा देते हैं, कभी बुशरा बीबी की अलीमा साहबा के साथ जंग होनी शुरू हो जाती है। वो करवाते ये है, जो दिन मियाँ बीवी को मिलने का मिलता है उसमें ये वो कैंसिल कर देते हैं अलीमा बीबी को। अभी ये देखे 1 माह से ज्यादा हो गया, अलीमा साहबा जो बहन भाई हैं वो आपस में नहीं मिल सकते। उन दिनों में ये बुशरा बीबी को टाइम वो जेल में, वो मामे के घर नहीं गए, वो कमाल करते हैं। वो जेल में है तो जेल के कानून भी है, वो भी तो लागू होते हैं। और दोनों बहनें दूसरी मिले थे, ये नहीं मिली तो क्या हुआ? नहीं, गलत बात है ना आसान साहब। जो उनको पता है कि ये जाके कुछ बोल सकती है, वो इसके ऊपर बैन लगा देते हैं कि ये बात ना करे बाहर आके, लेकिन ये किसी को भी रोक नहीं सकते। जो कानून है उनको लागू करना चाहिए। और ये 6-6 घंटे वो बाहर अडयाला जेल के सड़कों के ऊपर बैठ के जमीन पे वेट करते हैं, और वो लाहौर से जाते हैं, ये नहीं कि वो वहां पे रहते हैं वहां सारा दिन वेट कर ले, कोई बात नहीं। सजा तो वो इस तरह इनको देते हैं, लेकिन ये बहने हजार खूनी रिश्ता ये माफ नहीं होने वाला। उधर बेगम आबदा हुसैन साहब, ये जो गंदम का बहरान है, गंदम इतनी अच्छी हुई, कटाई अच्छी हुई, वक्त पे मिल गई, लेकिन पंजाब हुकूमत खरीद नहीं रही, और आज उनके वज़रा ने ये कहा है कि IMF ने कहा है मत खरीदो। जी, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जो गंदम की फसल आएगी तो वो फरोख्त तो हो जाएगी। अगर हुकूमत नहीं खरीदेगी तो बहरहाल उसके खरीदार पाकिस्तान की पब्लिक पूरी है, और यकीनन कीमत भी अच्छी होगी। तो मैं समझती हूँ कि किसान को इस हवाले से फिक्रमंद होना नहीं चाहिए कि उसकी गंदम बिकेगी, उसकी गंदम फिलफौर बिक जाएगी। नहीं, देखो ना, पूरे पंजाब में किसान इस वक्त सड़कों पे हैं और वो खोखर साहब उनको लीड कर रहे हैं, और ये गंदम की जो फसल की कीमत है जो कि 4000 से अबव होनी चाहिए, वो बिक रही है 2000 में, 2200 रुपये में। तो हुक्मरानों का दावा ये है कि हम आपको इनको आप ज़ख़ीरा कर लें, हम आपको मुख्तलिफ सहूलियात देते हैं, लेकिन ख़रीद नहीं। जबकि हम पहले देखते थे एक एक दाना पिछली हुकूमतें खरीदती थी। जी, ये बात आपकी दुरुस्त है। कीमत जो है वो वाकई अच्छी होनी चाहिए ताकि किसान आइंदा फसल जो है वो मस्बत अंदाज में काश्त करे। अच्छा, मुख्तलिफ ज़राए का ये दावा है, क्योंकि ये जो काश्तकार हैं, जितने ज़िम्मेदार, इन सब ने वोट दिए हैं इमरान खान को, इसलिए उनकी कमर की हड्डी तोड़ने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। क्या आपके ज़हन में कोई ऐसी बात है? नहीं, मैं नहीं समझती कि इसमें कोई हकीकत है। जी ज़बाना साहब, आप ये बताएं, ये जो भी बातें मोहतरमा ने बताई हैं तो उस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि गंदम किसान के लिए बहुत अच्छी होती है, अच्छी कीमत हो रही है, वो कीमत भी कम दे रहे हैं। किसान साहब, किसान इस वक्त रो रहा है। किसान इस टाइम उसका पूरी जिंदगी का दारो मदार होता है इस गंदम के ऊपर, लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि ये गंदम को खरीदने की कैसी जंग लगी हुई है। कभी आप देखें हुकूमत ने कभी हुआ है कि कहा हुए कि हम गंदम नहीं खरीद सकते?
हम इतने मजबूर हो गए हैं कि हम गंदम नहीं खरीद वो सकते। कहते हैं IMF ने रोक दिया मैं। IMF हमारे पाकिस्तान से कर्जा आप लोग लेते हैं, आवाम किसान नहीं लेती। आप खुद अपने आप को रिलीफ देते हैं, पाकिस्तान को उस कर्जे से कोई रिलीफ नहीं मिलता। लेकिन जब बोझ डाला जाता है तो आवाम के ऊपर डाला जाता है। खासकर इस वक्त जितने जैसे ये पानी की लड़ाई भी चल रही है, आप देखें कि वो दो भाई थे ना बैठे हुए, वो आपस में बैठ के तो कह रहे थे आज तूने पानी नहीं यहाँ से लगाना। सिख होंगे सिख। जी जी, तो वो इतनी शिद्दत पकड़ गई लड़ाई कि एक दूसरे को कत्ल कर दिया। जब ये मुकदमा अदालत में गया, जज ने पूछा कि भाई वो उस खाले का नंबर क्या, उस नहर का नंबर क्या, उसने कहा जी नहीं, हमने लाइन खींची थी उंगली के साथ, 2 लाइनें खींची थी, हमने कहा ये मेरी है ये तुम्हारी है, ये मेरी को तुमने नहीं हाथ लगाना और मैं तुम्हारी को, तुमने इसने लगाया तो मैंने इसको कत्ल कर दिया। तो ये पीपल्स पार्टी और नून लीग की पानी की जंग ये चल रही है। ये मुंतफाना तकसीम अगर शुरू से पाकिस्तान में होती तो आज ये पाकिस्तान में ये झगड़ा ना होता। ये चोलिस्तान में देखें आप कि ये जिस तरीके से चल रहे मसले, उसमें मुझे बताया कि ये चाहते नहीं ना हैं। बेगम आबदा हुसैन साहब काश्तकार भी हैं, जिम्मेदार भी हैं, जी। सनतकार भी हैं और सियासी तौर पर उनका बड़ा कद है। जी। अब उनसे पूछते हैं, मोहतरमा ये बताएं, ये जो पानी की लड़ाई है नूरा कुश्ती है या इसमें कोई वाकई को अमल दखल है? जी, मैं समझती हूँ कि हुकूमत की पॉलिसी गंदम के हवाले से मंफी है और इसको मस्बत होना चाहिए। ये जो पीपल पार्टी और नून लीग सिंध में नहरें निकालने के बारे में, पंजाब में वो जो काफ़ी ज़मीन जो है उसको बसाने के लिए जो नहरों की जंग आपस में लड़ रहे हैं, इसमें आप कहाँ तक सदाकत देखते हैं? कल सेनेट में बड़ा हंगामा हुआ इस बारे में। ये पंजाब और सिंध का तनाज़ा ख़त्म होना चाहिए और सेनेट के ऐवान में इस पे सैर हासिल बहस होनी चाहिए ताकि ये मामला मज़ीद तूल ना पकड़े। अच्छा मोहतरम, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आपने हमें वक्त दिया। आइंदा भी इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। जी ज़ेबना साहब, आप ये बताएं। एहसान साहब, देखिए सजीर मेमन ने क्या क्या कहा वहाँ पे, उसने भी इसी बात को कहा कि हमको हुकूमत छोड़ने के लिए तो नहीं है, हुकूमत छोड़ने के लिए पानी का मसला हम हल करना चाह रहे हैं, लेकिन आवाम में जाने के लिए हम रास्ता खोल रहे हैं। और ये खुद ही देखें कि इनके हाथ में क्या, ये कर क्या रहे हैं। शजी मेमन क्या कह रहा है और सेनेट में जो गुफ्तगू हुई है उसका क्या मामला तो है, बिलावल क्या कहता है, शहबाज शरीफ साहब क्या कहते हैं, और ये सारे मिलजुल के ये प्रोपेगेंडा जो पका रहे हैं उसमें अवाम को क्या हासिल हो रहा है? अवाम की तो नैया जला दी इन्होंने। अवाम गंदम जलाने के लिए राजी है, अवाम अपनी सूली पर चढ़ जाने के लिए राजी है, अवाम भूख की वजह से अपनी खुदकुशी करने के लिए राजी है। बिल्कुल, ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे उनको ला रहे हैं कि कल मरना है आज मर जाओ। लेकिन इस तरह अवाम को सख्तियां देनी या इस तरीके से अवाम को परेशान करना ये मुनासिब नहीं है। अवाम को इसका कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। अब हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा साबिक मशीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान बरकी साहब। मैं बरकी साहब आपको अपने प्रोग्राम में वार्म वेलकम करता हूँ। बहुत शुक्रिया सानिया साहब। बरकी साहब, माशाल्लाह आप बहुत मसरूफ़ हैं और आपकी मसरूफियत को हम देखते हैं, तो जो आपने वक्त दिया मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत मेहरबानी। अच्छा, अभी वज़ीर आज़म साहब तुर्की के दौरे से वापस आए हैं, उससे पहले भी वो कई ममालिक का दौरा कर चुके हैं, लेकिन ये जो हमारी पाकिस्तान की महंगाई का मामलात हैं, पेट्रोल की कीमतें हैं और मुख्तलिफ चीज़ें ये कम नहीं हो रही, जबकि हुक्मरानों का ये दावा है कि हमारी कीमतें कम हो रही हैं। इस पर अवाम बिल बुला रहे हैं। दूसरे नंबर पे ये पंजाब में आपकी हुकूमत लोगों से गंदम खरीदने के लिए तैयार नहीं है और गंदम किसान रुल गया है और वो सड़कों पे हैं। तो आप ज़रा ये बताएं कि आपकी हुकूमत की पॉलिसी है क्या आवाम को परेशान करना या कि आवाम को कोई की तरफ तवज्जो देना? सानिया साहब, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। दरअसल बात यह है कि अगर आप थोड़ा सा इस पूरे सिस्टम को देख लें, जब 2021 में पीटीआई गवर्नमेंट ने
जो मुआहिदा किया था IMF के साथ, उस IMF के मुआहिदे में जो शिक्स लगे हुए थे, उन शिक्स को अभी तक हम भुगत रहे हैं, और जिसकी वजह से मतलब बहुत सी चीजों पे हम रिलीफ नहीं दे सकते हैं। बहुत सी चीजें हैं। समीउल्लाह खान साहब, क्या ये शिक में शामिल है कि आपने गंदम नहीं खरीदनी किसान से? अच्छा, उसमें मैं उसके ऊपर मैं आपके पास जी जी, वेलकम वेलकम वेलकम। दूसरी चीज उसमें ये है कि अब 30 जून 2025 जैसे होगा, नया साल जैसे शुरू होगा, हम उस IMF के मुआहिदे से निकल आएंगे। जब हम उससे निकल आएंगे तो ऑटोमेटिकली इस मुल्क में महंगाई पे भी कंट्रोल हो जाएगी, चीजें भी सस्ती हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली उन सारी चीजों से हम आजाद हो जाएंगे। दूसरी बात, आपने गंदम की बात की, गंदम की खरीदारी से कोई इनकार नहीं है, ना पहले हुआ है, पिछले साल भी खाली सोशल मीडिया पे कितना रोला डला कि भाई गंदम किसानों ने उगाई है, कोई खरीदार नहीं है, कोई उगाया है, खरीदार नहीं है, तो भाई हमने सारी खरीदी थी। अभी उसका फार्मूला उसका क्या है, अभी उसकी कटाई चल रही है। अब जब कटाई का प्रोसेस खत्म होता है, उसके बाद जाके परचेजिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, क्यों नहीं लेंगे? पंजाब गवर्नमेंट हमारे पास है, हम पंजाब के जिम्मेदार हैं, हम पंजाब में लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? नहीं बरकी साहब, पहले हम देखते थे कि गंदम की कीमत पहले फिक्स कर दी जाती थी, अभी तक गंदम की कीमत फिक्स नहीं, जिसकी वजह से किसान जो है ना, वो अपनी गंदम 2000 और 2200 मन में बेचने के लिए परेशान है। देखिए, उसमें यह है कि इंशाल्लाह गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, हम इससे अभी फिलहाल फिक्स नहीं कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि अच्छा से अच्छा रेट जमींदार को दिया जाए, जिसके लिए बाकायदा पॉलिसी पे काम हो रहा है, और वो पॉलिसी कुछ ही दिनों में सामने आ जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, अभी हमारे साथ मियां खुर्शीद कसूरी साहब भी साथ होंगे, और अब ये जो पाकिस्तान में इस वक्त ये जो खारजा अमूर हैं, अफगानिस्तान के साथ हमारी लड़ाई है, ईरान के साथ लड़ाई है, इंडिया तो है ही, बाकी भी मुल्क के साथ तो हमारी खारजा अमूर की बेहतरीन चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो हमारा मुल्क है और उसका बहुत लंबा बॉर्डर हमारे साथ है, और वहाँ पे हमारे और आपके रिश्तेदारियाँ हैं, एक दूसरे का आन जान है, लेकिन उनके साथ भी आप तल्कात बेहतर नहीं कर सके, और इसहाक डार साहब भी वहाँ का दौरा करके आगे कोई नुईद नहीं सुना सके। देखिए, उसमें यह कि जो हमसाया ममालिक हमारे हैं, उनके साथ हमारी जो मसाइल हैं, उस मसाइल में बैरूनी मुदाखलतें हैं। वो बैरूनी मुदाखलतें उन लोगों की है जो नहीं चाहते कि ये खित्ता पुरअमन रहे, वो नहीं चाहते कि ये लोग पुरअमन के साथ, ये तरक्की के साथ, और आने वाला जो एक दुनिया का रुख है, अगर आप उसको देखा तो चाइना की वजह से, या चाइना मतलब पूरी दुनिया पे राज करने वाला है, या दुनिया का सुपर ताकत बनने वाला है, तो वो उसको रोकने के लिए मतलब इस तरह के मतलब वो प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, आपस में इन ममालिक के दरमियान में गलतफहमियां बना रहे हैं। तो वो तो फिर हम कोशिश करते रहेंगे, और पाकिस्तान भी उसमें कोशिश कर रहा है। नहीं, अब देखो, क्योंकि आप खुद खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले हैं, वहाँ पे आपने अल्लाह ताला ने आपको बहुत ज़्यादा अहमियत दी है, और आप वहाँ सूबे की खिदमत कर रहे हैं। अब वहाँ पर जितने ख़जाने हैं, छुपे हुए ख़जाने, वो निकालने पर भी हुक्मरानों का और आपके सूबे का तजाद है। वहाँ पर जितनी ये दहशतगर्दी हो रही है, हालांकि वो सूबे को भी उसको कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन मरकज़ का भी उसमें हिस्सा होता है। तो जब तक आपकी कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, तो ये और अफ़गानिस्तान में अब जितने भी मामलात हैं, उसमें अगर आप सूबे को आप ऑन बोर्ड नहीं लेते तो मामला तो हल नहीं होंगे। देखिए साहब, बात यह है कि अगर पाकिस्तान की जोग्राफियाई तरीके से देखा जाए या ग्राउंड सिचुएशंस देखा जाए, तो पाकिस्तान कुदरत की तरफ से अल्लाह ताला ने एक ऐसा मुल्क बनाया है कि इसमें दुनिया के मादनियात के वो ज़खायर हैं जो बहुत कम लोगों के पास है। वो हमारे मुल्क में मजे की बात यह है कि हमारे पास मल्टीपल मतलब हर किस्म की मादनियात है। मतलब कोई खाली ये नहीं कि हमारे पास तेल है तो गैस नहीं है, गैस है तो मतलब कोई और चीज नहीं है। दुनिया के हर जितने भी मादनियात को अगर आप पूरी दुनिया का एक आप हिसाब लगाते हैं तो वो सारे जो मादनियात हैं वो अल्लाह ताला ने हमारे इस मुल्क में। समीउल्लाह खान साहब, हम दोबारा आपके पास आते हैं। मियां खुर्शीद कसूरी साहब हमसे बात कर रहे हैं, हम फिर वापस आते हैं आपके पास। इंडिया में मकबूजा कश्मीर में जब भी कभी कोई दहशतगर्दी होती है तो वो फौरी तौर पर पाकिस्तान पर डाल देते हैं। पाकिस्तान को इसका कोई मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए या इनको खामोश हो जाना चाहिए? पाकिस्तान ने तो आज सही जवाब दिया
पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने कहा है कि हम सिविलियंस के जो वहाँ अमवात हुई है उस पर उन्होंने कंडोलेंस की है पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने। इसमें हिंदुस्तान ऑन दी अदर हैंड जो है, जब बलूचिस्तान में किलिंग होती है, ट्रेन से लोग को निकाल के आइडेंटिटी कार्ड देख के उन्हें मारा जाता है, वहाँ तो मेरा नहीं ख्याल है कि इंडियन फॉरेन ऑफिस ने इस पे कोई कमेंट किया था। मेरी याददाश्त मुझे नहीं है बताती कि इंडिया के फॉरेन ऑफिस ने सिविलियंस की डेथ पे कि उनके आइडेंटिटी कार्ड देख के उनको मारा गया था, मुझे नहीं याद है कि उन्होंने कंडेम किया था। हमारे फॉरेन ऑफिस ने आज कंडेम किया है और मुनासिब उनका रवैया है, यही होना चाहिए। सिविलियन डेथ के ऊपर या पाकिस्तान में हो इंडिया में हो उसको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता जी। उदाहरण ये है कि अब पाकिस्तान के ना तो अफगानिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हैं, ना ईरान के साथ, ना इंडिया के साथ और ना ही अमेरिका के साथ। तो ये आप कोई हुकूमत को सजेशन दें कि वो किस तरीके से इनके साथ ट्रीट करे कि कोई हालात बेहतर हो जाए। देखिए बात यह है, पिछले हफ्ते ये आपने देखा कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर गए थे और वो काबुल में बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है और उसके बाद एलानिया भी आया। दोनों मुल्कों ने कहा है कि हम तिजारत को बढ़ावा देना चाहते हैं। मेरा ख्याल है एक दानिशमंदी की पॉलिसी है। उसकी वजह यह है कि जो ये दहशत गर्दी हो रही है, अफगानिस्तान की हुकूमत का ये कहना है कि ये लोग हमारे कंट्रोल में नहीं है। उस पर पाकिस्तान ने उनको ऑफर किया है कि भाई हम आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन ये एक लंबी कहानी है और हमारी तारीख भी बड़ी लंबी है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि खुशकिस्मती से अफगानिस्तान से तो कोई अच्छी खबर आई है। ईरान में भी जो किलिंग हुई, अगर पाकिस्तानी या पंजाबी मारे गए तो उस पर पाकिस्तान से हमदर्दी का इजहार किया है। ये तो मैं इसलिए समझता हूँ हिंदुस्तान से वाकई हमारे ताल्लुकात खराब है और अफगानिस्तान से बेहतर होने चाहिए। तो वो हिंदुस्तान से इसलिए खराब है कि पहले खुद उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस खुद गए थे यूएन में पंडित नेहरू, फिर रेजोल्यूशंस को डिनाई किया। उसके बाद भुट्टो साहब के साथ शिमला एग्रीमेंट हुआ जिसमें बायलैटरल टॉक्स होनी थी, वो भी उन्होंने उससे भी हट गए। तो वो इसलिए पाकिस्तान को तो उसमें ब्लेम नहीं किया जा सकता। अच्छा मीर साहब, जब आप वज़ीर ख़ारिजा थे तो आप बिल्कुल मसला कश्मीर को भी हल करने के करीब थे। अब कौन सी ऐसी रुकावटें आ गई, दोबारा इकट्ठे कभी नहीं हुए और कभी कोई मीटिंग नहीं हुई, कभी इस बारे में कोई सलाह मशवरा नहीं हुआ, क्योंकि जब सारी बात तो डायलॉग से चलती है। अब ये फर्क ये पड़ गया है कि मोदी साहब ने पॉलिसी ये अपनाई है कि उनको हिंदुस्तान में वोट मिलते हैं मुसलमानों को और पाकिस्तान को गाली देके, उनको फायदा होता है। इसलिए अगर वो बातचीत पाकिस्तान से करें तो शायद उनके वोट घट जाएं। उन्होंने पॉलिसी ऐसी अपनाई है कि मुसलमानों को गालियां देते हैं, ना उनसे वोट की तवक्को रखते हैं। और एक खास तबका हिंदुओं का कुछ 35-34% या 33% है, वो उसी के वोट पे वो घड़ी घड़ी इलेक्ट हो जाते हैं। तो ये पॉलिसी इतनी गलत है, हमारा ख्याल है लॉन्ग टर्म इसका हिंदुस्तान को भी नुकसान होगा। ये पॉलिसी जितनी देर रहेगी उनके पाकिस्तान से क्या भारत के मुसलमानों से और कश्मीर के मुसलमानों से ताल्लुकात भी अच्छे नहीं होंगे। अच्छा मीर साहब, अभी अमेरिकी सेनेटरों का एक वफद आया था पाकिस्तान में और वो हुक्मरानों से भी मिल के गया और पंजाब में भी आया, मरीम नवाज से भी मिल के गया। तो आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पहले से बेहतर हो गए? देखिए बात यह है, मुल्कों के ताल्लुकात अपने मफादात से वाबस्ता है। बहुत 2 सदी कबल लॉर्ड पामस्टन जो बरतानिया के बड़े मशहूर पहले वजीर खारजा थे, फिर वजीर आजम भी रहे, उन्होंने ये कहा था नेशंस हैव नो परमानेंट फ्रेंड्स, दे हैव परमानेंट इंटरेस्ट। यानी सिर्फ मफादात ही परमानेंट होते हैं। अमेरिका का और पाकिस्तान का मफाद एक हद तक मुश्तरक है और वो ये है क्योंकि हमारी रिलेशनशिप स्ट्रेटेजिक ऐसी नहीं जैसे पहले थी। अब भारत की स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है क्योंकि हमारी हो नहीं सकती। भारत की स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप इस बुनियाद पर है
کہ وہ چین کے مخالف امریکہ کے ساتھ مل کے ان کے جو مفادات ہیں مشترکہ ہیں ہمارے وہ نہیں ہیں. ہمارے مشترکہ اگر مفادات ہیں تو اس لحاظ سے ضرور ہے کہ جو افغانستان کا بارڈر ہے یہ بڑا خطرناک بارڈر ہے. یہ اگر یہاں ٹیررزم نہ رکی تو پچھلا حملہ یہیں سے ہوا تھا امریکہ پہ, دوبارہ بھی اگر دہشت گردی نہ کنٹرول کی گئی تو ایسے حملے دوبارہ ہو سکتے ہیں. اسی لیے امریکہ کے جو زیادہ اچھے تعلقات آج کل ہیں وہ پینٹاگون اور پاکستان GHQ فوج کے ساتھ ہیں اور وہ مضبوط ہوئے ہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ضرورت ہے ایک اگر اس علاقے میں ٹیررزم بڑھتا ہے تو پاکستان کی ایک ٹرینڈ فوج ہے جو کہ اس میں اگر ٹیررزم کا مقابلہ کرنا ہوگا تو پاکستان معاون ثابت ہو سکتا ہے. زیبر صاحب آپ یہ بتائیں جی کہ پاکستان میں اس وقت جو سیاسی حالات ہیں جی اور خاص طور پر آپ کی پارٹی کو جو دیوار سے لگایا جا رہا ہے جی اور دوسری طرف سے یہ باتیں یہ کبھی کو بات ہوتی ہے وہ ٹھٹھے میں مذاق میں آپ سے بات کی جاتی ہے اور آپ کی پارٹی کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے حکمران سر توڑ کوشش کر رہے ہیں, تو کیا آپ اس بارے میں آپ کی کچھ, کیونکہ آپ کے جو قائد ہیں وہ تو پابند سلاسل ہیں, جو ان سے مل کے آتا ہے وہ نئی بات کرتا ہے جس کی بنیاد پر یہ سارے معاملات الجھتے ہیں. دیکھیں احسان صاحب, یہ ایک سماجی معاملات ہوتے ہیں, سیاسی معاملات نہیں بنانے چاہیے. دیکھیں ہمارے بشرا بی بی اور علیمہ صاحبہ کے درمیان یہ جو انہوں نے کلیش بنا دیا ہے جان بوجھ کے, وہ ایک ذاتیات پہ آ جاتے ہیں. حالانکہ یہ ایک گھر فیملی ہے, ان کو آپ اسی طرح چلنے دیں جس طریقے سے چل رہے ہیں, لیکن کیونکہ یہ بیچ میں کچھ انکشار لوگوں میں انکشار پھیلایا جاتا ہے, کوئی غلط بیانی کریٹ کر دی جاتی ہے. اڈیالہ جیل میں آپ دیکھیں 500 کلومیٹر دور کنٹینر لگا کے رستے بند کر دیے جاتے ہیں کہ کوئی مل نہ سکے. آپ کو اپنے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. ہم بات کر رہے تھے پاکستان میں یہ جو دہشت گردی ہو رہی نا, اس کے حل کے لیے جب تک تمام صوبوں کی اکائیوں کو اکٹھا نہیں کیا جائے گا, اس میں خیبر پختونخوا اور وہاں کے وزیر اعلیٰ کو بھی اعتماد میں نہیں لیا جائے گا, اس وقت یہ معاملات حل نہیں ہوتے. لیکن آپ جو ہیں وہ بالکل صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے ساتھ, اس کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ اور وہاں پر جتنے ان کے MP MN ان کے ساتھ کوئی تعلقات اچھے قائم نہیں کرنا چاہتے. تو مجھے یہ بتائیں یہ پھر یہ کس طریقے سے یہ بات مونڈے چڑھے گی؟ احسانیہ صاحب مہربانی, لیکن اس میں بات یہ ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہے. دہشت گردی ہم سب کا مسئلہ ہے, وہ چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہے, چاہے وہ پنجاب میں ہے, چاہے وہ سندھ میں ہے, چاہے وہ بلوچستان میں ہے, یہ ہم سب کا مشترکہ مسئلہ ہے. لیکن اس مسئلے کو ہمیں باریکی سے سمجھنا ہوگا. دہشت گرد یا جو بھی مطلب اس طرح کی مطلب جو کاروائیاں ہمارے کر رہے ہیں, اس کی نرسری کو ختم کرنا پڑے گا. کہاں سے یہ آپریٹ ہوتے ہیں, کون لوگ اسے مقاصد لیتے ہیں, کون لوگ پاکستان میں ڈسٹربنگ کرتے ہیں. تو ان سب کے لیے پاکستان کے تمام ادارے, اس میں تمام انٹیلیجنس ادارے, تمام صوبائی جو ہمارے پولیس ہے یا دوسرے ادارے, وہ سب ایک پیج پہ ہیں. اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی, میں تو نہیں سمجھتا کہ کہیں پہ بھی کوئی ایسی مطلب دو رائے ہیں, کیونکہ فوج پورے پاکستان میں آپریشنز کر رہی ہے, پورے پاکستان اس کے لیے خیبر پختونخوا میں بھی کر رہی ہے, بلوچستان میں بھی کر رہی ہے. تو اس کے لیے مطلب کوئی یہ نہیں ہے کہ مطلب دو پیجز پہ ہیں کوئی چیز. اصل میں برکی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ فوج سب کی ہے, فوج مسلم لیگ نون کی بھی ہے, تحریک انصاف کی ہے, لیکن کیونکہ جب کلیم کیا جا رہا ہے مسلم نون کی طرف کہ فوج ہماری ہے, ہمارے ساتھ چل رہی ہے, یہ جو دشمنی ہے وہ ساری فوج کی چلے گی تحریک انصاف کے ساتھ. اس کو آپ ہوا دینے کی وجہ سے عوام میں کچھ غم بھی ہے, غصہ بھی ہے, پریشانی بھی ہے, اور دوسرا آپ کسی جگہ ان کو آن بورڈ نہیں لیتے, اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ منتخب نہیں ہے, یہ ہم پر صرف ایکسپوز کے, جس کے بعد سے یہ ساری لڑائی ہے. اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ, فوج اس ملک کی ہے, ٹھیک, وہ کسی سیاسی پارٹی کی نہیں ہے, وہ اس ملک کی فوج ہے. اس ملک کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں, اس ملک کے لیے وہ آگے بھی قربانیاں دیں گے. لیکن بات اس میں یہ ہے کہ PTI گورنمنٹ, ہمارے جتنے بھی APCs ہوئے, جتنے بھی اس لیول پہ میٹنگ ہوئی ہیں, تو اس میں جو PTI کے جو وزیر اعلیٰ ہے وہ تو ہر ایک چیز میں شامل ہے.
یہ جو پروپیگنڈا فائر کر رہے ہیں نا کہ ہمیں بلاتے نہیں ہیں یا ہمیں بٹاتے نہیں، تو یہ تو وہ نان پروفیشنل لوگ ہیں جو خالی پارٹی کے لوگ ہیں. نہیں، وہ ایک مشترکہ مفادات کی کونسل جو ہوتی ہے اس میں آتے ہیں، باقی کی ابھی یہ جو کانفرنس ہوئی ہے یہاں پہ اوورسیز، اس میں نہیں بلایا گیا. دیکھیں اوورسیز کانفرنس میں پی ٹی آئی گورنمنٹ کو بلایا گیا تھا اور پی ٹی آئی کی پوری پارٹی کو بلایا گیا تھا جو ذمہ داران تھے، لیکن اگر وہ خود اس میں شرکت نہیں کی انہوں نے تو اس کا اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ اصل میں مسئلہ یہ یہاں بات جو سوئی اٹکی ہوئی نا وہ یہ ہے کہ یہ اصل حکمران نہیں ہے، اس لیے وہ آپ کی کسی بات کے ساتھ آتے نہیں ہیں. اصل میں نا یہ اصل میں یہ ہے فیس بک پارٹی، یہ سیاسی پارٹی نہیں ہے. یہ سارے نان پروفیشنل لوگ ہیں، انہوں نے سیاست کا الگ وے نہیں، ان کو پتہ نہیں ہے. یہ خالی پروپیگنڈا بناتے ہیں، پروپیگنڈے کے یہ ماہر ہیں، جھوٹ کے یہ ماہر ہیں، اور یہ کہانی ایسے بنا دیتے ہیں کہ پوری دنیا کا رخ بدل دیں گے اس کہانی پہ. تو اس کو ہم فیس بک پارٹی کہتے ہیں. یہ کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے کہ یہ سیاسی پارٹی ہے، ان کو فیس بک پارٹی کہتے ہیں. سمیع اللہ خان صاحب، میں بات کرتا ہوں پنجاب کی، کہ پنجاب میں جتنا ظلم، جبر، تشدد اور چادر اور چادرواری کو پامال کیا گیا ہے اس حکومت میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ اس طریقے سے چادر اور چادرواری کا پامال کیا جاتا ہو. تو ابھی یہ زیبا ناز صاحب ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں، ابھی یہ بات کر رہی تھی کہ پنجاب میں کسی پی ٹی آئی کے بندے کو باہر نہیں نکلنے دیا جاتا، جھنڈا نہیں پکڑنے دیا جاتا. تو یہ کوئی سیاسی معاملہ تو نا، یہ تو پھر جنگ ہوگی نا سیدھی سیدھی. دیکھیں اس میں احسان یار صاحب بات یہ ہے کہ قانون اپنا راستہ خود نکالتا ہے. اگر کہیں پہ بھی کوئی غیر قانونی کسی نے کوئی عمل کیا ہے تو اس کا کوئی حکومت ذمہ دار نہیں، اس کے لیے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. لیکن جس نے قانون کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، ہاتھ میں لیا ہے، اس ملک میں 9 مئی جس طرح کا حملہ کیا ہے، ریاست کے اوپر جو حملہ ہوا ہے، اس کا اگر کوئی گناہگار ہے تو اس کی سزا عدالتوں نے دینی ہے. ان کا جو لیڈر ہے وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ جو اڈیالہ جیل میں ہے، تو وہ ہماری وجہ سے تو نہیں ہے، ہم نے تو نہیں ڈالا اس کو. اچھا، اب میں زیبا ناز صاحب کی طرف جا رہا ہوں. زیبا ناز صاحب وہ کا سب اچھے کی رپورٹ ہے، جی تو آپ کہتے ہیں ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. نے 2-3 باتیں کی ہیں، میں چاہتی تھی کہ میں رپلائی دیتی، لیکن آپ نے کیونکہ موقع نہیں دیا، برکی صاحب کو فل اپنا موقف دیا بیان کرنے کے لیے. آپ بھی کریں. لیکن احسان صاحب دیکھیں، ہمارے قائد عمران خان صاحب نے 9 مئی کا واقعہ بالکل نہیں کیا. یہ تو 9 مئی کے واقعے میں پھنسایا گیا ہے. یہ جو ایجنڈا تھا، بیچ میں کچھ ایسے گمراہ لوگ ڈالے گئے ہماری ایک ریلی میں کہ انہوں نے گمراہ کر کے لوگوں کو اس طرح دھکیل دیا. مجھے بتائے یہ جو وہ تو ان میں آپ کا کوئی بندہ چلان نہیں ہوا، سب بری ہو رہے ہیں، سب کی ضمانت جی وہ ٹھیک ہے، بری ہو رہے ہیں کیونکہ کیا ہی نہیں تھا نا، انہوں نے ایسا کوئی جرم نہیں کیا تھا 9 مئی والا. یہ بنایا گیا، پراپوگنڈا بنایا گیا اور اس میں پھنسایا گیا، کیونکہ بہت ساری وارداتیں ایسی ہو چکی تھی جس میں عمران خان صاحب پکڑے نہیں جا رہے تھے. گولیاں چلوا دی، بم بلاسٹ کروا دیے، بوتل بم گروا دیے، ان کے اوپر اتنے وارداتی حملے کروا دیے گئے، لیکن عمران خان صاحب کی پکڑ نہیں ہو رہی. اس وقت پنجاب میں آپ کا کیا ظلم ہے، اس کی بات کریں. اس وقت یہی ہوا کہ عمران خان صاحب کو پکڑ لیا گیا اور پھر ان کا گھیرا جو ان کے ساتھی تھے وہ تنگ کر دیا گیا. یہ جو ظلم اور جبر ان کی فیملیوں کے ساتھ، ہمارے پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ہو رہے ہیں. دیکھیں ہماری جو پنجاب کی عائشہ کیا نام ہے، عالیہ حمزہ، وہ آج ان کی زبان تو ہوگی، لیکن احسان صاحب جس طریقے سے پکڑا گیا، جس طریقے سے ان کو 2 ہفتوں کا ریمانڈ میں بھیجا گیا، لیکن وہ قانون میں آپ کو ہاتھ میں نہیں، اگر ہم پی ٹی آئی کی بات کریں، ہم قانون ہاتھ میں لے لیتے ہیں. یہ جو مرضی کرتے رہے ٹک ٹاکر، اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. یہ ہر جگہ پہ دندناتے پھر رہے ہیں، ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. یہ الزام تراشی پر الزام تراشی کرتے رہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایسا بالکل نہیں ہوگا. اگر ہماری ذات پہ آواز اٹھائی جائے گی، ہمارا گھیرا تنگ کیا جائے گا، تو ہم بھرپور مذمت کریں گے. محترمہ زیبا ناز صاحب، آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. جناب سمیع اللہ خان برکی صاحب، میں آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. میں مشکور ہوں جناب میاں خورشید قصوری صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا. اب میرے سوالات اور میرے پینل کے جوابات، اس کا فیصلہ کرنا آپ نے.